daripada Mesir, daripada Qatar, daripada Indonesia, dan juga beberapa negara yang lain. Daripada Turki, minta maaf. Tujuannya adalah supaya mereka dapat memberikan pandangan-pandangan dan supaya kita dapat menggariskan. Adalah persidangan ini memberikan tumpuan untuk menggariskan tindakan yang jitu, tindakan yang konkret untuk kita gembling seluruh peringkat umat Islam. Jadi inilah yang kita sedang lakukan. Let me welcome the guests and also all the media that we are here now with a very important conference. The main objective of this conference is to unite the Muslims, unite the Ummah, on the pretext that we are now under great pressure under the hegemonic agenda of the imperialist, Western imperialist powers, who are continuously working towards dismantling and dividing the Ummah and actually occupying the Ummah in every aspect of the world now. You have military occupation, you have economic dominance, you have a social, what we call social undermining of the Muslims, and also we are exposed to the agenda of dividing not only ulama, dividing intellectuals, dividing organization among the Muslims, and as a result, we are seeing a very, very serious situation among the Muslims, where the Palestine land is not is still being occupied after 60 years of occupation. The Masjid Al-Aqsa is still under the control of the Jews, the Zionists. We have Muslim lands all over the world, and Muslims who have been oppressed until today, years and decades of oppression, and we are not able to do anything. We know very well that the international agencies, the United Nations, the European Union, and all other groupings of nations are being controlled and manipulated to the extent that there's not much movement or improvement that's happening around the world. So the main task of this conference is to have meetings of minds and meetings of, should I say, our focus of liberating Al-Aqsa as the important agenda. This should be the uniting factor. There should be no dispute about this, either from any parts of the Muslim scholars and thinkers, from any school of thoughts, from any mazhab, that Al-Aqsa should be our uniting factor, and therefore we name this conference as Liberating Al-Aqsa. But again, we have also problems, other problems that we are facing, and therefore we add the agenda to discuss about what actions can we do to save the Muslim from going down further with the situation which is already bad. And we are calling all people to stop this any effort of sectarian conflict that is really undermining the task of the Muslims to translate the ayat of Surah Al-Imran, verse 103, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. So we are trying to work this through all speakers. We have already been reminding them that we are going to focus more on the action that we need to do. What can we do at the governmental level? What can we do at the organizational level? What can we do at the individual level? What can we do at the intellectual and also the scholars? And this is a brief of the conference, and we appeal to the media to give the right message, that this is not about arguing who's supporting who. This is about how do we get out of the Western agenda, the Zionist agenda of dividing the Muslims, and work very hard
to liberate all the Muslims land, liberate the Muslims from the agenda of the imperialist powers. So now I open to any question from media. You can direct to the main speakers. We have Sheikh Jamal from Egypt, is representing the Ittihad Ulama Muslimin. And then we have Ustaz Abdul Ghani, our main organizer. He's the chair of the organizer. We have Sheikh Tabriyan from the Takrib Mazahib. We have Ustaz Ahmad Awang, who is the committee, is the deputy committee. And we have Dr. Muhammad Manuti, who is also working through the resolutions, and also presenting the paper. So you can direct the question, you can ask questions to us based on the conference. Please. Sila. Assalamualaikum. Saya Syekh daripada Sejagat ingin bertanya tentang siapakah musuh sebenar bagi seluruh umat muslimin dan juga insaniah. Bil Arabi ana aqul lakum man huwa al-adu al-haqiqi li kulli al-muslimin wal insaniyah wa شو اسمه وماذا تكليف في مواجهته. تفضل. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Few minutes and so get more questions. Yeah, one or two. Tentunya yang musuh pertama umat Islam adalah syaitan. Inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Kuasa syaitan dan iblis ini adalah kuasa yang memang kuasa jahat yang sejak azali telah diwujudkan untuk memberikan cabaran kepada umat Islam dan kepada anak Adam bahawa mereka boleh mengatasi halangan dan cabaran ini walaupun dengan kesungguhan, walaupun dengan usaha yang sangat minimal. Sebab itu kita lihat dikaitkan kewujudan syaitan itu dengan perjuangan yang berterusan dari satu kumpulan daripada umat Islam, iaitu Qum bi aknaf Baitul Maqdis, la tazalu ta'ifatu min ummati zahirina 'alal haqq la yadurruhum man khazalahum illa ma asabahum min lawa atau kama qala yahidun. Yani mereka ini adalah golongan yang telah disebutkan oleh Rasulullah SAW, dan mereka itu ada di Baitul Maqdis, di pinggiran Baitul Maqdis. Bahkan mungkin juga Mesir masuk dalam pinggiran. Sebab kita lihat Mesir demonstrasi hampir setahun, demonstrasi hari-hari. Tidak ada bangsa dan negara lain kita melihat demonstrasi berterusan. Ini menunjukkan bahawa perjuangan untuk menegakkan yang benar itu tetap, walaupun musuh lebih kuat, lebih dahsyat, lebih kasar, lebih kejam. Jadi saudara, musuh tentunya mula-mula itu, kemudian tentunya adalah mereka yang menerima seruan iblis itu, syaitan itu yang mengambilnya, lalu mereka adopt dan menjadi mustabid, menjadi taghi, menjadi Fir'aun wal Fir'auniyah. Itu Fir'aun, golongan Fir'auniyah ini disebut dalam Al-Quran. Ini juga musuh umat. Mereka ini tidak akan memberikan kebebasan. Mereka mencekam, menindas, menghalang kebebasan, merasuah, menipu, mengikut kehendak hati, dan nak kaya raya kerana kontrak yang Israel beri dengan jeneral-jeneral tentera di tepi Sungai Nil itu. Jadi ini berada bukan sahaja di Mesir, tapi juga di tempat lain. So, jadi golongan ini juga merupakan golongan yang perlu diperangi, iaitu tirani, golongan tirani, taghutiyah. Yani taghut satu daripada istilah dalam Al-Quran. Jadi dan kemudiannya tentulah golongan yang melakukan perkara-perkara yang menyimpang seperti mencuri, merasuah ataupun berzina, seperti perampas, perampok jalan raya atau perampok kapal terbang orang lain dengan cara moden, dengan cara bomok, tak kira lah. Jadi ini semua musuh-musuh Islam. Jadi saya fikir boleh tambah lagi sahabat kita. Syekh tafadhal Syekh Tabriyan. Ada Islam zahab bidawah. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا بداية أرى لزاما علي أن أتقدم بوافر الشكر والتقدير إلى جهود العلماء
والأساتذة والنخب الكبار في ماليزيا، وأشكر فضيلة العلامة الشيخ عبد الغني شمس الدين، وكذلك فضيلة الشيخ أحمد آوان، وفضيلة الأستاذ الشيخ عبد الحميد عزمي على إقامة هذا المؤتمر المبارك. وطبعا نثمن هذه الجهود الكريمة، ونأمل بأن تتواصل هذه الاجتماعات وهذه الجلسات وإقامة المؤتمرات في شتى الدول العربية والإسلامية. الحقيقة أن قضية فلسطين هي قضية المسلمين الكبرى، وطبعا نحن في الجمهورية الإسلامية الإيرانية بعد انتصار الثورة الإسلامية لاحظتم بأن كانت رؤية الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، وكذلك رؤية خلفه سماحة الإمام القائد الخامنئي نظرة ثابتة ورؤية ثابتة تجاه القضية الفلسطينية. ونحن نعلم بأن الصهاينة هم الأعداء الحقيقيين، وحلفاء الصهاينة وخاصة أمريكا هم الأعداء الأصليين للقضية الفلسطينية، ولم يألوا جهدا لإيجاد الفتنة والبلبلة والضوضاء وإيجاد وزرع البذر الفرقة والشقاق بين المسلمين، لأجل أن ينهبوا ثروات الأمة وثروات الدول الإسلامية، ولأجل أن تبقى قضية فلسطين هكذا ما نشاهده الآن. وطبعا أنا أود أن أؤكد بأن نحن اهتمامنا إلى حد بأن لو لاحظتم دستور الجمهورية الإسلامية هناك بنود خاصة بضرورة دعم ونصرة الشعب الفلسطيني المضطهد ومواجهة هذه التحديات في العالم. وطبعا نشكر الإخوة الكرام في هذا البلد الكريم على إقامة هذا المؤتمر والاهتمام بشؤون المسلمين والقضية الكبرى قضية فلسطين والقدس. ونأمل إن شاء الله بأن نكون معا ونصلي في القدس الشريف بعد تحريرها بإذن الله تعالى. Saya bagi Syekh Jamal sedikit, dan jiznya akan diberitahu oleh Ustaz maklumat nanti. Just few minutes akan في أسئلة أخرى ولا السؤال هذا جاوب عليه يعني. Kalau ada soalan lain sebab dah dijawab semua itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kantor berita Islam Miraj yang berpusat di Jakarta, Indonesia. Saya tertarik mengenai rencana disepakati action plan ya, rencana aksi. Tapi bagaimana akan melaksanakan action plan itu? Karena problema yang dihadapi umat Islam adalah kesatuan dan persatuan ya. Sebagai contoh yang sekarang di Timur Tengah terjadi ada konflik, terus mengenai dukungan kepada perjuangan Palestina yang datang malah yang sering terlihat adalah dari Iran, sementara dari negara-negara yang kekuatan uangnya yang cukup besar kurang begitu terlihat mendukung. Nah, jadi saya ingin penjelasan bagaimana nanti pelaksanaan action plan ini. Apakah ada nanti delegasi ke Arab League atau ke negara-negara Islam lainnya untuk menyampaikan bahwa pentingnya persatuan untuk membela perjuangan Palestina. Terima kasih. Ya, saya faham itu, tapi saya minta Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita lahirkan our distinguished guest, saya nak respon semula dulu daripada JIS ataupun intisari daripada yang disampaikan oleh Tuan Kita daripada Iran, bahawa yang penting negara Republik Islam Iran dari segi komitmennya, iltizamnya kepada perjuangan Palestin dan membebaskan Al-Aqsa tidak pernah luntur sama sekali. Karena itu di dalam perlembagaan negara Iran memang sudah ada dimaktubkan bahawa perjuangan untuk mengembalikan balik
untuk izzah ataupun kemuliaan umat itu, termasuk isu di Palestin, sentiasa terpahat di dalam konstitusi negara Iran dan diterjemahkan dalam bentuk actions. Dan saya sambung tadi dengan apa yang disebut oleh Bapak tadi, nampaknya Iran ke hadapan. Tapi saya rasa antara negara Timur Tengah yang boleh kita memberikan harapan dan juga di Asia, saya melihat antaranya ialah negara Qatar yang banyak memberikan dukungan moral dan juga material, dan ini dapat dilihat dengan lawatan bekas Amir Qatar ke Gaza setahun yang lalu. Kemudian saya juga melihat bahawa dalam negara Islam itu negara Turki yang dipimpin oleh Erdogan juga hampir ke hadapan dari segi dukungan moral dan juga material, termasuk dalam peristiwa tragik di kapal yang di itu sebagai satu petanda yang jelas bahawa bukan sahaja Iran tetapi ada negara-negara Islam yang berpotensi lebih besar untuk mengalahkan hadapan. Pokoknya dia bergantung kepada sejauh mana usaha kita daripada semua kelompok tanpa kita mengambil apa-apa lagi perhitungan mazhab, seperti mana yang disebut oleh Tuan Guru Haji Abdul Hadi dalam ucapan tadi, bahawa dengan itu kita akan lebih bersatu dan tidak ada ragu-ragu di antara satu sama lain. Plan yang kita akan lakukan ialah beberapa tingkat, dan memang kita akan cuba mewujudkan task force bagi setiap resolusi, setiap deklarasi itu, setiap para itu akan dilihat ada kumpulan kerjanya, pasukan kerjanya untuk follow up, dan memang akan ada message yang kita akan hantar sendiri kepada agensi antarabangsa, UN dan segala macam. Tetapi kita sudah sedia maklum, semua agensi-agensi itu sudah membuktikan ketidakupayaannya, kerana mereka itu masih di dalam permainan kuasa besar dan juga Zionis. Jadi kepercayaan kita tidak ke situ, kepercayaan kita ya kepada umat. Jadi plan aksi kita ini ia lebih banyak menumpu kepada umat, menyatukan mereka di tingkat bawah. Kemudian kita akan gerakkan dari situ supaya semua pemimpin-pemimpin di negara umat Islam harus dengar desakan umat. Kerana kita juga percaya negara-negara OIC juga menunjukkan kelemahannya dari sudut satu kesatuan, satu lembaga. OIC memang tidak berupaya untuk melakukan apa-apa, disebabkan oleh anggotanya juga banyak yang sudah dikuasai oleh kuasa besar Amerika contohnya. Jadi pilihan kita tidak lain, kembali kepada umat. Kita kaji apa kekuatan umat, apa organisasi, apa lembaga, apa media, apa keilmuan tokoh-tokoh, ilmuwan ulama, itu semua akan kita dekati dan kita akan melakukan penggemblengan. Ini yang kita ingin laksanakan. Baik. Ada? Yes. As we know, can you identify yourself? My name is Dawood from Islamic Republic News Agency headquartered in Kuala Lumpur. Okay. As we know about the unity was one of the main concerns of Imam Khomeini. So I want to know how using the thoughts of some important Islamic figures such as Imam Khomeini can be used to unite Ummah and fight against conspiracy to make the region among Muslim. Do you get the question, Brother Sheikh Jamal? السؤال يعني كيف نستغل أو نستخدم الشخصيات بارزة من أجل توحيد الكلمة، مثال إمام خميني يعني كيف نستخدم هذه الشخصيات والرموز يمكن في الربط أو في تعزيز الأخوة بيننا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، أولا تحية مباركة لماليزيا ولعلماء الأجلاء الذين دعوا إلى هذا المؤتمر، وأؤكد على مجموعة نقاط لعل فيها هذه الإجابة. النقطة الأولى أن مشكلة المجتمع المسلم العربي مشكلة وعي بداية، وهذه المؤتمرات هي التي تصنع الوعي وتصنع الفكر وتصنع المعرفة، ولابد أن نكثر منها.
الأمر الثاني أن صناعة الرموز إنما تأتي عن طريق مثل هذه المؤتمرات وهذا التلاقي. فمن معروف أن أبرز فوائد المؤتمرات التعارف بين العلماء وبين الرموز، وهذا يحدث نوع من التوافق أو يحدث نوع من التعاون والتعارف، ولذلك ممكن يتحول إلى عمل أو إنتاج عملي. النقطة الثالثة حقيقة أن العدو ليس متمثلا في إسرائيل فقط أو في الشيطان فقط، ولكن العدو الحقيقي بالإضافة لكل ذلك أو العقبة الكبيرة في إطار الدفاع عن القدس تتمثل في بعض الأنظمة العربية التي يعني تسربلت أو التبست بالديكتاتورية، فمنعت الشعوب أن تقوم بواجبها في التحرر أو أن تقوم بواجبها في الدفاع عن فلسطين. والجميع يعرف أن غزة لا يحاصرها اليهود، إنما يحاصرها المسلمون. يعني غزة محاصرة من القوات الإسلامية سواء في الأردن أو في فلسطين أو في سوريا أو في غيرها، حدود الاحتلال يقوم بحمايته القوات المسلمة وليست القوات اليهودية أو الصهيونية. ولذلك لابد من إعادة وعي للأمة مرة أخرى، لابد من كثرة هذه المؤتمرات للتوافق على خطة للتحرير، لابد من التعارف حتى يعني تظهر مجموعة من الرموز تستطيع أن تقود المجتمع المسلم مرة أخرى إلى التحرر الذي سيحدث بنا أو بغيرنا بإذن الله تعالى. شكرا الله لكم. Mungkin saya boleh terjemahkan to be sikit. translated that in English, please. Brief translation in English. Okay, please. Sekejap follow. Saya dah Ustaz Ahmad Wang follow. You can just say. لا بالعربي أنا بالعربي. أريد أعقب على الموضوع. طيب. تفضل. بالعربي. نعم. You want a brief in English? نعم. Yes. بس يريد بالإنجليزي. تفضل. Ustaz Ahmad Wang, if you can give me the Malay in a brief, I'll put in English. What is the brief? Okay, saya cakap bahasa Melayu. Okey, pertanyaan beliau tadi adalah bagaimana kita nak menggunakan kepribadian yang menonjol, yang agak mempunyai pengaruh dalam konteks perjuangan ini seperti Imam Khomeini dan sebagainya untuk menaikkan semangat perjuangan. Kesatuan. Bagaimana itu persoalannya? Beliau jawab, pertama tentunya kita nak mengembangkan dari segi kesedaran. Kesedaran ni yang kurang sekarang ni. Tak ada kesedaran, maka mereka sibuk cakap mengenai mut'ah, mengenai soal-soal sampingan sehingga hilang mengenai Sayyidina Osman, Ali. Habis. Jadi ini masalah kesedaran. Jadi timbulkan kesedaran, ini satu cara yang pertama. Yang kedua, dia kata untuk membentuk figure-figure yang berkesan, yang mempengaruhi sejarah, mempengaruhi negara, boleh merubah realiti, kita kena, dia kata, perbanyakkan pertemuan-pertemuan keilmuan seperti persidangan ini, seperti apa saja forum, ya, supaya tampil dalam forum itu orang-orang yang boleh memberi pengaruh dan menimbulkan keyakinan, menimbulkan keinsafan, kesedaran. Kalau kita tak buat benda ini, tidak mungkin akan lahir pribadi begitu. Jadi itu yang beliau sebut musuh yang hakiki. Dia kata bukan hanya syaitan, bukan hanya iblis, bukan hanya Zionis, tapi musuh hakiki juga, dia kata, adalah rejim-rejim pemerintah negara-negara Arab dan umat Islam yang menjadi musuh kepada umat Islam, yang mereka itulah yang menjaga kepentingan Israel. Jadi musuh-musuh itu mengambil tindakan ataupun bertindak secara diktator, secara otoritarian, sehingga